Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. My name is Adifa Ramadia Burida. You can call me Miss Diva. I'm from PGMI 2C class. Selamat pagi murid-murid. Nama aku Adifa Ramadia Burida. Kamu dapat memanggilku Miss Diva. Aku dari kelas PGMI 2C. At the first meeting in 4th grade, we will learn about greeting and introduction. Pada pertemuan pertama di kelas 4 ini, kita akan mempelajari mengenai salam dan perkenalan. Before we start, let's pray together. Praying start. Praying finish. Okay, let's start. Okay, in this learner we have goal for this chapter. Apa goalnya pada chapter kali ini? Yaitu goalnya adalah pada kompetensi dasar kalian harus bisa bercakap-cakap, meminta dan memberi informasi secara berterima yang melibatkan tindak tutur, mengingatkan, menyatakan suka atau tidak suka, like or dislike, menanyakan keadaan, memberi komentar, give comment, memberi pendapat, giving opinion, dan mengusulkan. And the indicator for this chapter is memperkenalkan diri yang diawali dengan sapaan dan salam perpisahan, memperkenalkan teman atau orang lain. The purpose is siswa dapat memperkenalkan diri yang diawali dengan sapaan, siswa dapat memperkenalkan orang lain. Now, let's discuss about it. Jadi sekarang ayo kita diskusikan tentang ini bersama-sama. Bersama saya Miss Diva. Okay, first we have to learn about greeting. Pertama-tama yang harus kita pelajari adalah mengenai greeting, yaitu sapaan. Apa saja yang harus kita pelajari? Nah, yang pertama yang harus kita pelajari adalah greeting process. Ungkapan salam. Apa saja ungkapannya dan apa aja artinya? Yang pertama, the process is he. The meaning is hi. And the process hello, the meaning is hello. The process good morning, the meaning is selamat pagi. Good afternoon, artinya adalah selamat siang atau selamat sore. Good evening, the meaning is selamat malam. Good night, the meaning is selamat malam untuk tidur. Jadi penggunaan good night ini diucapkan saat kalian akan pergi tidur. How are you? Bagaimana kabarmu? Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Next. Okay, the response. How do we respond the greeting process? Bagaimana kita merespon greeting processnya? Process hi, the response is hello, and the process hello, the response is hi. Good morning, responnya adalah good morning too, good morning selamat pagi juga. Good afternoon, the response is good afternoon too. Good evening, the response is good evening too. Good night, the response is good night too. How are you? In positive, the response is I'm good, I'm great, or I'm fine. Artinya adalah aku baik. How are you? In interrogative, the response is pada negatif, responnya adalah I'm not feeling good, or a bit tired, a bit sleepy, or not good. Aku sedang tidak baik, artinya ya. And nice to meet you, the response is nice to meet you too. Senang bertemu denganmu juga. Next, introduce yourself. Oke, introduce ada dua ya guys. Ada anak, student. Sorry ya if I mistake. Introduce ada dua, yaitu introduce yourself and introduce other. Introduce yourself, memperkenalkan diri sendiri yang akan kita pelajari kali ini about. Okay, before we start about introduce yourself, we have to
mengetahui apa saja step of introduction, apa saja step-step dari perkenalan. Step dari perkenalan yang pertama adalah greeting. Number 2 is introduction, perkenalan. And the last is saying goodbye, perpisahan. Oke, step of introduction. Step-step dari introduction atau perkenalan ada 6 step, 6 steps. What is that? Oke, number 1 is name, yaitu nama. Number 2, hometown atau city, kota asal. Number 3 is address, alamat. Number 4 is age, umur. Number 5 is hobby. Number 6 is phone number. Oke, next. Step of introduction number first is name. Okay, the girl asks, "Hi, my name is Raina." Oh, sorry. The girl asks, "Hey, my name is Raina." Hai, namaku Raina. What's your name? Siapa namamu? Pay attention the underline word. Perhatikan kata yang di garis bawah, ini adalah menunjukkan keterangan nama. Oke, the boy reply, "Hello, I'm Reno." Halo, aku Reno. Nice to meet you, Raina. Senang bertemu denganmu, Raina. Number 2 is hometown or city, kota asal. Raina asks, "Nice to meet you too." Senang bertemu denganmu juga. Where are you from, Reno? Dari mana asalmu, Reno? Reno reply, "I'm from Surabaya." Aku dari Surabaya. Number 3 is address, alamat. Reno asks, "Where do you live, Raina?" Di mana kamu tinggal, Raina? Raina said, "I live in GL Soekarno-Hatta number 22." Aku tinggal di Jalan Soekarno-Hatta nomor 22. Number 4 about age, umur. It is near from here. How old are you, Raina? Berapa umurmu, Raina? Raina reply, "Oh, I'm 10 years old." Oh, aku berumur 10 tahun. Do you know that asking someone age is rude in some countries, especially Indonesia? Apakah kalian tahu menanyakan umur di beberapa negara ini adalah privasi gitu, kecuali Indonesia. Number 5 about hobby. Rena asks, "What is your hobby, Reno?" Apa hobimu, Reno? Reno reply, "My hobby is reading a book." Number 6 about phone number, nomor telepon. Rena asks, "Can I have your phone number, Reno?" Dapatkah aku memiliki nomor teleponmu, Reno? Reno reply, "Of course." Tentu saja. My phone number is, nomor teleponku adalah 087 555 666 and 999. And the last is saying goodbye. Rena say, "Thank you, terima kasih. See you again, Reno." Sampai bertemu kembali, Reno. Reno reply, "See you too." Sampai bertemu juga. And the last is introduce other, memperkenalkan orang lain. In the introduce other, Miss Diva memberikan contoh ada 3 macam. Nah, perbedaannya hanya ada pada kotak di sini, kotak ini. Jadi kalian harus perhatikan betul kotak yang ada di sini. And don't forget, you must pay attention about the underlined word, because the underlined word is meaning about introduce other, memperkenalkan orang lain, apa saja perbedaan-perbedaannya. Okay. Number 1 is Melly. This is Edward. Melly, ini adalah Edward. Edward said, "Hey Melly, nice to meet you." Hey Melly, senang bertemu denganmu. Melly berkata, "Hello Edward, nice to meet you too." Senang bertemu denganmu juga. Number 2,
Melly, I would like you to meet Edward. Melly, aku ingin kamu bertemu dengan Edward. Lalu Edward said, Hey Melly, nice to meet you. And Melly said, hello Edward, nice to meet you too. Number 3, Melly, I would like you to meet my friend Edward. Melly, aku ingin kamu bertemu dengan temanku Edward. And Edward said, Hi Melly, nice to meet you. Melly replied, hello Edward, nice to meet you too. Well, that's the lesson this time. Hopefully, it can be useful for all of us. And sorry if there are mistakes. Thanks for watching. Have a nice day, student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.